हेलो एवरीवन समस्त को आपण को आम यूट्यूब चैनल को स्वागत। आज अध्याय रे त्रिकोणमितिर अधा रही जाइथिबा टॉपिक को आलोचना करिबा। गत अध्याय रे आमे कोन पढ़थिले ना त्रिकोणमितिर को जाय पढ़थिले ना आरंभ रु आमे भाग क्रिया संपर्क जाई नाही आमर को संपर्क व्युत्क्रम संपर्क को आलोचना करथिले। आज आमे अन्य वर्ग संपर्क और भाग क्रिया संपर्क रे आलोचना करिबा। तो चलो आरंभ करिबा आम टॉपिक को। देख एही मिश्र त्रिकोणमितिक अनुपात बा भाग क्रिया संपर्क मध्य जानिनबा। देख tan थीटा इक्वल टू आमे कोन करि परिबा ना sin थीटा बाय cos थीटा नै परिबा। आउ ए tan रे जतिके आसीबो sin बाय cos सेतिके आसीबो। देख tan थीटा इक्वल आमे जानि जदि कोन p बाय b आसी बे sin थीटा बाय cos थीटा नेले सेति आसीबो। देख sin थीटा इक्वल टू p बाय h cos थीटा इक्वल टू b बाय h। जेते बेले गोटे भग्न संख्या तले आउ गोटे भग्न संख्या रहे ना प्रथम भग्नांश सही पर लिखिबो जोटा पूर्व भली अछि आ द्वितीय भग्नांशरा ओलटेकी गुणन करिवो ओलटेकी गुणन करिवो जा द्वारा हमर रहि गला। एबे कोन कटिवो ना एठे के काउ कटुजी देख h को h कटिवो जा द्वारा p बाय b रहिवो। ठीक अछि से परि cos थीटा कोन ना cos थीटा इक्वल टू मध्ये हम नै परे कोन ना cos थीटा बाय sin थीटा कारण cos थीटा इक्वल टू b बाय p आसे ए cos बाय sin कला बेले मध्ये सेही b बाय p आसीबो। केमि देख ना cos थीटा इक्वल टू b बाय h आ sin थीटा इक्वल टू p बाय h। जेते बेले याकू गोटे भग्न संख्या तले आ गोटे भग्न संख्या अछि प्रथम भग्नांश जेमिति सेमिति रहिबो आ द्वितीय भग्नांशरा ओलटेकी गुणन हबो जा द्वारा कोन हबो ना एठे h को h कटिगला आ के रहला b बाय p रहला नै कि तेणु cos थीटा इक्वल टू cos बाय sin थीटा हो परिबो। ठीक अछि एबे देखिबा वर्ग संपर्क पर टिके बुझि नेबा। देखो पिला माने ए वर्ग संपर्क बुझिया पूर्वरु आमे ए जो देछि जो स्क्वायर को ए जो भिन्न रूप देछि ताको बुझिबा को पड़ियो। देखो sin स्क्वायर थीटा आको पढ़ा जाय एमिति आर अर्थ कोन sin थीटा रो होल स्क्वायर। से परि sin क्यू थीटा आको पढ़िबा कि परि ना बुझिबा कि परि ना sin थीटा रो होल क्यू अछि बोली आमे बुझिबा आ लेखिला बेले लेखिबा sin क्यू थीटा पढ़िला बेले मध्ये पढ़िया sin क्यू थीटा किंतु हम बुझिबा sin थीटा रो होल क्यू अछि बोली। ठीक अछि तो एही फॉर्मूला को तमे बुझिबो आ ए सूत्र को तमे हेतु रखिबो। देखो एठे कोन अछि ना मेन हमर सूत्र गुडी को वर्ग संपर्क रखिबा ता सहित ता सेही गोटे सूत्र रु आमे अन्य सूत्र गुडी को किपरि आलोचना करिबा। देखो एही तीनटा मेन सूत्र रु आमे और 6टा सूत्र को आमे हेतु रखि परिबा। प्रथमटा देख sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा मूल्य 1 अटे। ठीक अछि एईटा सूत्र रु आमे और दुईटा सूत्र करि परिबा। देख cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा हे परिबो हबो कि नै से परि sin स्क्वायर थीटा एकाने आसिले cos स्क्वायर थीटा एकाने आसिले ये गोट सूत्र हे परिबो ना sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। देख पार्श्व परिवर्तन होइछि खाली गोटिए मेन सूत्र रु अन्य सूत्र गुडी को बाहरछि cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हेछि नै। तापर देख sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 एही मेन सूत्रटा को आमे अन्य सूत्र गुडी को आलोचना करि परिबा। देख sec स्क्वायर थीटा एकान रहला tan स्क्वायर थीटा एकान गले कोन हबो ना 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हे जिवो sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तापर tan स्क्वायर थीटा जदी सेकेंड मा रहइबो आ एक गोटा एकाने आसीबो बेले ये गोट सूत्र हे जिवो ना sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। ठीक अछि तापर देखिबा cosec स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 एठी एई सूत्रटा को तमे घोषि देबो मन रखि देबो तबे आमे अन्य दुईटा को हम सूत्र को मध्य सहजरे मन रखि परियो। देखो cosec स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा 1 एबे cosec स्क्वायर थीटा एकान रहला cos स्क्वायर थीटा एकान गले कोन हबो माइनस एकान गले कोन हबो प्लस हबो तो cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है ये सूत्र हे गला। तापर cos स्क्वायर थीटा जदि एकान रहइबो एकटा एकान पळा आसिले मध्ये गोटे सूत्र हे परियो cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा एमिति आमे मध्ये मूल्य रखि परिबा। ठीक अछि तबे देखिबा एहार जेते बेले वर्ग संपर्क काढले एहार वर्गमूल संपर्क मध्ये काढनेबा एमिति ही
ଏହି ସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ବର୍ଗମୂଳ ସମ୍ପର୍କଟା କାଢ଼ିପାରିବା। ଏମିତି 6ଟା ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ସେଠି କ'ଣ ଆସିବ cos θ ଜାଗାରେ √1 - sin θ ଆସିବ, sin θ ଜାଗାରେ √1 - cos θ ଆସିବ। ସେଠି ବର୍ଗମୂଳରେ ଆମର ଏହି ବର୍ଗ ସମ୍ପର୍କକୁ ବାହାର କରିବା। ଦେଖିବା, ଦେଖ ଏଠି ଉପବର୍ଗାନୁପାତ ସମ୍ପର୍କ କହିଛି ନା, ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ମେନ୍ ସୂତ୍ରରୁ ଦେଖ ତାର ପାର୍ଶ୍ୱ ସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଯାକ କାଢ଼ିଛନ୍ତି, ତାପରେ ତାହାକୁ ଆମେ ଉପବର୍ଗାନୁପାତ ବା ବର୍ଗମୂଳ ସମ୍ପର୍କର ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖ sin θ + cos θ 1, cos θ = 1 - sin θ, ଯାହାକୁ ବିନିଯୋଗ କରିକି ଆମେ କ'ଣ କଲେ ନା ଉଭୟ କାନି ବର୍ଗମୂଳ କଲା ପରେ ସ୍କୋୟାରକୁ √over କଟିକିରି cos θ ହେଲା, ଆଉ ଏଇଠି କ'ଣ ହେଲା ନା √1 - sin θ ରହିଲା। ସେପରି ଏଇଠି ଦେଖ sin θ = 1 - cos θ ଥିଲା, ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଛି ଆଗରୁ। ଏବେ ଦେଖ ଉଭୟ କାନି ବର୍ଗମୂଳ କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା sin θ ର √over କଟିଯିବ, sin θ ରହିବ, ଏଠି 1 - cos θ ବଞ୍ଚିବ, ହେବ ନାହିଁ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ହେଲା। ସେପରି ମେନ୍ ସୂତ୍ର ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ sec θ - tan θ = 1, ଏଠି ଆର ପାର୍ଶ୍ୱ ସୂତ୍ର ଯାକ କ'ଣ ଆସିଛି ନା sec θ = 1 + tan θ ଅଛି। ଏହି ସୂତ୍ରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବର୍ଗମୂଳରେ ପରିଣତ କଲେ ସେତେବେଳେ ସ୍କୋୟାରକୁ √over କଟିଯିବ, ଆଉ ଏଠି କ'ଣ ରହିବ 1 + tan θ ର ହୋଲ୍ √over ରହିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖ sec θ - 1 = tan θ ଥିଲା, ଆକୁ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଗମୂଳ କରିବା ଉଭୟ କାନି କ'ଣ ହେବ, ଏହି ଦୁଇଟା ଅଛି ତେଣୁ ଏଇଟା ବର୍ଗମୂଳ ରହିଯିବ, ଆଉ ଏଠି tan θ କୁ √over କଟିଗଲେ କ'ଣ ଆସିବ tan θ ଆସିବ କି ନାହିଁ, ବୁଝିଲା? ତାପରେ ଦେଖିବ ଅନ୍ୟ ସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ। ଦେଖ cosec square θ minus cot square θ equal to 1 ଅଛି। cosec square θ minus cot square θ equal to 1 ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆର ପାର୍ଶ୍ୱ ସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖ cosec square θ equal to 1 plus cot square θ ସୂତ୍ର ଅଛି, ଆକୁ ବିନିଯୋଗ କରି ଆମେ ବର୍ଗମୂଳରେ କାଢ଼ିପାରିବା। ନା cosec ଉଭୟ କାନି √over କଲେ କ'ଣ ହେବ, ଏହାର ସ୍କୋୟାରକୁ √over କଟିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ତେଣୁ ଆକୁ କ'ଣ √over କଟିବନି, ଏଡ଼େ 1 + cot square θ ର ହୋଲ୍ √over ହୋଇକି ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। ସେପରି ଆର ଦେଖ cosec square θ minus 1 equal to cot square θ ଅଛି, ଏଠି ଉଭୟ କାନି ବର୍ଗମୂଳ କଲେ ଇଏ ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ହୋଇପାରିବ ନା cosec square θ minus 1 ର ହୋଲ୍ √over equal to cot square θ ର √overକୁ ସ୍କୋୟାର କଟିକିରି କ'ଣ ହେଲା cot θ ହେଇଗଲା, ଇଏ ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ହେଇଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ, ଆଉ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସବୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିବ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଅନ୍ୟ ସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏହି ତ୍ରିକୋଣମିତିକ ମୂଲ୍ୟର ଟେବୁଲଟାକୁ ଦେଖ, ଏହି ତ୍ରିକୋଣମିତିକ ମୂଲ୍ୟର ଟେବୁଲଟା ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରିଛି ଏଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ, ଆକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରାହେଇକି ବାହାର କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ମୂଲ୍ୟକୁ କେମିତି ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଟେବୁଲଟାକୁ, ତା ଟ୍ରିକ୍ ଶୁଣ। ଦେଖ ଏଠି 0 ଡିଗ୍ରୀ, 30 ଡିଗ୍ରୀ, 45 ଡିଗ୍ରୀ, 60 ଡିଗ୍ରୀ, 90 ଡିଗ୍ରୀ, 120, 135, 150, 180, ଏଠି କାହାକୁ କିଏ ଲିଙ୍କ ଦେଖ 0କୁ 180 ସର୍ବଦା ଲିଙ୍କ ଥାଏ, 30କୁ 150 ଲିଙ୍କ ଥାଏ, 45କୁ 135 ଲିଙ୍କ ଥାଏ, 60କୁ 120 ଲିଙ୍କ ଥାଏ, ଆଉ 90ଟା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏତିକି ରଖିବ 0କୁ 180, 30କି 150, 45କି 135, 60କୁ 120, 90 ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ହେତୁ ରହିଲା। ତ ଦେଖ ଏ 6ଟି ତ୍ରିକୋଣମିତିକ ଅନୁପାତର ଏ ମୂଲ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଜାଣିନେବା। ପ୍ରଥମେ 0କୁ 180 ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିନେବା। ଦେଖ sin 0 0, sin 180 0, cos 0 1, cos 0 -1, ଏଇଟା ମାଇନସ୍ ପ୍ଲସ୍ର ହିଁ ଡିଫରେନ୍ସ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ସମାନ ରହିବ। cos 0 1, cos 180 -1, tan 0 0, tan 180 0, cot 0 ସଂଜ୍ଞାହୀନ ବା ଇନଫିନିଟ୍, cot 180 ସେହି ସଂଜ୍ଞାହୀନ, sec 0 କେତେ 1, ଆଉ sec 180 -1, cosec 0 ହେଉଛି ସଂଜ୍ଞାହୀନ, cosec 180 ହେଉଛି ସଂଜ୍ଞାହୀନ। ଏତିକି ହେତୁ ରଖିପାରିବ ପ୍ରଥମେ। ତ ଏସବୁ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ହିସାବରେ ରଖିଦେବ ନା ସାଇନ୍ ଆଉ cosec ଏ ଉଭୟ ହିଁ ପଜିଟିଭ୍ ଅଛି, ବାକି ସବୁ ସେମ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନେଗେଟିଭ୍ ଚିହ୍ନରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବୁଝିଲା ଏତିକି? ତାପରେ ଦେଖ ଏଇଠି ହେତୁ ରଖିବ କ'ଣ ନା sin 90
कस 90 टेन 90 कट 90 सेक 90 कसेक 90 देख प्रथम कौन कर ना एठी साइन 90 हूँ 1 कस 90 0 साइन 90 1 कस 90 0 तापर ए साइन कस को बुझिला परे आम टेन कट सबकि बाहर कर तो प्रथम यही ट्रिक कहीदे तापर अलग ट्रिक कहबी देख 1 0 इनफिनिट 0 इनफिनिट 1 1 0 इनफिनिट तापर कौन हम 0 इनफिनिट 1 एतिकी हेतु रख जहाँद्वारा 6टा हेतु रही आराम से देख एबे कौन हो देख साइन रो जीरो को कस 90 सामान आसो साइन रो जीरो को कस 90 आउ कस रो जीरो को साइन 90 सामान आसो देखुन ना ये देख ये कस 0 साइन 90 कस 180 एति गोटे देख गोटे त्रिभुज भली होना से साइन साइन 0 कस 90 साइन 180 त्रिभुज भली होची सेपरि टेन को देख टेन रो जीरो कस 90 टेन रो 180 एमती हो नहीं तापर देख टेन रो 180 कट रो 90 टेन रो जीरो ये सामान हो नहीं तापर ये देख ये कट रो जीरो सेक रो 90 एवं कट रो 180 सामान होची सेपरि कसेक रो जीरो सेक रो 90 एवं कसेक रो 180 सामान हो नहीं ठीक अच्छे ये बुझा पड़ा तापर देख सेक रो 0 कसेक रो 90 सेक रो 180 ये सब सामान हो किंतु ये नेगेटिव चिन्ह हो तेणु ए ट्रिक टे मन पकेब एमती सब आरेंजमेंट होली तमें यही हिसाब से मन रखिपर नतुबा साइन थीटा आउ कस थीटा जानीदे तुम सबूक सूत्र को मन रखिपर देख साइन 0 0 साइन 180 0 साइन 30 हाफ साइन 150 हाफ साइन 45 1/2 100 साइन 135 1/2 साइन 60 √3/2 साइन 120 √3/2 90 जोड़ 1 हो बुझला ये घोषी नब तापर कस थीटा देख कस 0 हूँ 1 कस 180 -1 ठीक अच्छे कस 0 1 कस 180 -1 तापर एठी देख जो साइन रो 30 45 60 थिला एठी आर 30 45 60 आर उल्टा देख साइन 60 जहाँ थिला साइन 30 ताहा साइन 45 जहाँ थिला साइन 45 ताहा कस 45 ताहा आउ साइन 30 जहाँ थिला कस 60 ताहा देखुन 1/2 1/2 √3/2 ये अच्छे कौन √3/2 1/2 1/2 आर उल्टा अच्छी नहीं तापर आर साइन रो 0 रे 0 थिला साइन रो कस रे 90 रे 0 तापर आर उल्टा जाक माइनस चिन्ह रे आसीबो देख 1/2 ये -1/2 ये कत 45 1/2 135 -1/2 आउ 30 रो होची √3/2 150 रो होची -√3/2 आउ 1 रो -1 हे गला साइन कस जदि घोषिदेल ये अन्य सब जाक मध्य हेतु रखिपर देख आम भाग क्रिया संपर्क अनुसार टेन थीटा इक्वल टू साइन बाय कस थीटा ना तो देख टेन थीटा टेन 0 इज इक्वल टू कौन केम 0 है ना साइन 0 बाय कस 0 केते 0/1 कौन हम 0/1 0 ना कि तेणु यहाँ हम 0 सेपरी 1/0 हम संज्ञाहीन बा इनफिनिट हम देख साइन टेन 0 इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कस थीटा केता 0 है सेपरी टेन 30 केता आसियो साइन 30 बाय कस 30 केता आसियो ना उभय हर 2 2 अच्छे 2 कटिला केता आसियो 1/√3 आसियो सेपरी टेन बदल केता आसियो साइन थीटा बाय कस थीटा साइन 45 बाय कस 45 केता आसियो 1 आसियो सेपरी कौन आसिला ना साइन एबे जो टेन रो 60 केता आसियो साइन 60 बाय कस 60 आसियो ना कटियोनी देख √3/2 1/2 2 2 कटिगला केता आसियो √3 आसियो सेपरी 90 देख साइन 90 देख 1/0 1/0 कौन हम संज्ञाहीन ये अच्छी संज्ञाहीन दिखाई तेणु ये आस संज्ञाहीन तापर सब जाक सेमती बाहर कर साइन बाय कस काढ़ले सब आसो सेपरी ये कटा कस बाय साइन कर कस बाय साइन कले ए मूल्य पलि आसो आउ कस थीटार व्युत्क्रम हूँ सेक थीटा कस रो उल्टा आसी ना देखती कस रो उल्टा आसी ना देख व्युत्क्रम अनुसार अच्छी ना सेक थीटा देखी नब तापर कसेक थीटा हूँ साइन थीटार व्युत्क्रम देख ये अच्छी ना देख देख 0 व्युत्क्रम 0/1/0 कौन हम 1/0 हम इनफिनिटी आ 1/2 व्युत्क्रम 2 हम 1/√2 व्युत्क्रम √2 हम √3/2 व्युत्क्रम 2/√3 हम एमती भाव
ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ପିଲାମାନେ ଏହିପରି ଭାବରେ ତୁମେ ଏ ଟେବୁଲଟିକୁ ମନେ ରଖିପାରିବ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିନେବା। ଦେଖ ଏଇଟା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ 1 ଦେଇଛି। ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ କହିଛି ନା cos θ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 3/5 ହେଲେ sin θ, tan θ, cot θ, sec θ, cosec θ ଆର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ କହିଛି। ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି, ଏଠି ଦତ୍ତ ଅଛି କ'ଣ cos θ ଇକ୍ୱାଲ୍ 3/5, ତେଣୁ cos θ ଇକ୍ୱାଲ୍ 3/5 ବା cos θ ଇକ୍ୱାଲ୍ b/h। b ଜାଗାରେ କେତେ 3 ଅଛି, h ଜାଗାରେ ଅଛି 5। ଏବେ ପିଥାଗୋରାସ୍ ଉପପାଦ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯଦି ଭୂମି ଆଉ କର୍ଣ୍ଣ ଦେଇଛି ତେବେ ଆମେ ଲମ୍ବ କାଢ଼ିପାରିବା, ପି କାଢ଼ିପାରିବା। ଏ ପି କାଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତ ତ୍ରିକୋଣମିତିକ ଅନୁପାତକୁ ଆରାମସେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା। ଦେଖ ପିଥାଗୋରୀୟ ଉପପାଦ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ h ସ୍କୋୟାର୍ ମାଇନସ୍ b ସ୍କୋୟାର୍ ହୋଲ୍ ରୁଟ୍ ଓଭର୍। ଏଇଟା ପି କେତେ ଦେଇଛି ନା b h କେତେ ଦେଇଛି 5, b ଦେଇଛି 3। ଦେଖ 5ର ସ୍କୋୟାର୍ ମାଇନସ୍ 3ର ସ୍କୋୟାର୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 25/9, 25 - 9 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 16। ଏ 16ର ବର୍ଗମୂଳ କେତେ ଆସୁଛି 4 ଆସୁଛି। ଆଉ ଆମେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ନା sin θ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ p/h। ପିର ମୂଲ୍ୟ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା, ତେଣୁ କ'ଣ କଲେ 4/5 ନେଇଗଲେ। ସେପଟେ tan θ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ sin/cos θ। sin θର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 4/5, cos θ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 3/5, 4/3 ଆସିଲା। ଆସିଲେ ନାହିଁ? ତେଣୁ sin cos ଯଦି ଜଣାପଡ଼ିଗଲା ବୋଲେ ସାରା ତ୍ରିକୋଣମିତିକ ଅନୁପାତ ଆମେ ଆରାମସେ କାଢ଼ିପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖ ଅନ୍ୟ ଯେହେତୁ sin θ tan θ ବାହାର କରିପାରିଲେ, tan θ ହେଇଗଲା ଆର tan θ ବାହାର କଲେ ଏମିତି cot θ କରିପାରିବା। cot θ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ cos/sin କରିପାରିବା। କ'ଣ କରିବା ଦେଖ cot θ କେତେ ଆସିଲା cos θ/sin θ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 3/5/4/5 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ଆସିଲା 3/4 ଆସିଲା। ଆସିଲେ ନା? ତାପରେ ଦେଖିବା sec θ। cos θ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାର ବ୍ୟୁତକ୍ରମ ହେବ sec θ, ତେଣୁ sec θ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1/cos θ ବା 1/3/5। ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ତଳେ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ବୋଇଲେ କ'ଣ ହେବ, ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟା ଯେମିତି ରହିବ ତଳ ସଂଖ୍ୟାଟା ଓଲଟିକି ଗୁଣି ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା 5/3 ଆସିଲା। ତାପରେ cosec θ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ sin θ ଜାଣିଛନ୍ତି, sin θ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 4/5, cosec θ କ'ଣ ହେବ 1/sin θ ବା କେତେ ଆସିବ ତା ବ୍ୟୁତକ୍ରମରେ 5/4 ଆସିବ। ଏଠାରେ sin θ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 4/5, cos θ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 3/5, tan θ 4/3, cot θ 3/4, sec θ 5/3, cosec θ 5/4 ଅଟେ। ଏମିତି ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ।